Hello guys. Nandito rin sa kuan guys, sa tubangan sa balay guys. Lang dudong dyan guys, practice lang kuan guys, basketball guys. Tara guys, ako nag-exercise lang bola guys. Dudong dyan. Tara. Practice lang dula guys. Yung kamarong kawalo daw sila guys. Kita guys. Dula sila guys. Sihat man. So guys, practice lah guys. Practice lang dula basketball guys. Gadung. Guys, sila kabuk bola guys, tagsas lag bola guys para wag na sila magluganay guys. Ihay na sila itsa guys. Tagsas lag bola, ihay na sila itsa. Tara. Apil po si Bunso guys, oh. Apil po si Bunso. Sa Bunso itsa. Kaabot po si Bunso ba? Tarong nga Bunso, aram siyat Bunso. Bunso, tarong nga Bunso. Tarong nga nak. Ginak itsa nak. Siyat oh. Grabe siyat man. Kabalo lang mo si Bunso mo siyat bola. Guys, pati sila guys. Itsa na po si Dudong guys. Dyan na po guys. Gumron na po, gumron. Ginaron. Practice po si Bunso guys, oh. Practice po sa itsa. Maglugos kung si Bibi kabot.